जो तेरे लर्ज़े मेरे दिल में हुई हलचल, मेरा चैन चुराता है तेरी आँख का काजल। अभी चैन चुराया है, अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगी। আমি লিপটাকে ড্র করে নিয়েছিলাম, আমি একটা লিপস্টিক সেট লাগিয়ে নিয়েছিলাম। শেষে গিফট স্প্রে আমি অ্যাপ্লাই করার পর শাড়ি এবং জুয়েলারি সেট করে নিয়েছি। তারপরে শেষে লুকটা আসে এইরকম। সো লুকটা কেমন হয়েছে তোমরা সবাই জানিও। এটাই আমার ফাইনাল লুক, সবাইকে কেমন টাটা। হয়েছে জানিও।